Anaji yada Yesu Kristo ase. So na na de na homo zo na. Oma yenso yehu adetia ni adesan. Anaji mi no mienu ba be chere ade ase. Ene amoti ye onia Elisha. Ya dum ni homo bro. Ai enam Yesu so de adom ye. Asumye efi agye Nyankopɔn ne ɔba Yesu Kristo enka yɛ nyinaa sese yɛde kosi wiase wie. Anadwo mi ne ɔba bɛ ka nsɛm bi anaasɛ mi ne ɔba bɛ kyɛ nsɛm bi na asɛm yi na egyina onipa baabi a ofiri na tebea no te sɛ efifi asɛm a mi ne ɔkasa afa ho ɛnɛ anaa topic no yɛfiri owo mu abankon. Yɛfiri owo mu abankon. Minumi no. Kane baabi a ne yɛwɔ kane baabi a na yɛsɛ no. Ɛnneɛma bi a ne yɛde yɛn ho asɛm no kyerɛ sɛ ne yɛni nkwa. Ɛsiane sɛ minumi no ɛbɔ yɛabrabɔ sɛdeɛ yɛpɛ biara. Yɛmmɔ mpae. Anadwo yɛasomdwe hene no wɔ. Yesu already nkonim de amaye. Waje efefu wo mu de abankom. Wa ma yehunu ni tase ye. Ne bompa ye gya wo ma akoma hyɛnsa. Ma atemu yi fifiri ewo wo na koma mu. Na emfa wo ma enkonka bi. Se obi akoma akodi akyiri baabi a me twen de ba wa sense. Me da wa se enana ji. Erade me da wa se. Amen. Anaji yanjini baabi a na yɛwɔ kane no abrabo bi a ne yɛwɔ aniye bi a ne yɛyɛ kane no ɛnneɛma bi a ne yɛde yɛn ho ahyɛ mu kane no but ɛberɛ bi nso adura mmienu ahunu sɛ neɛ na yɛyɛ no kane no adwuma no a ne yɛwɔ mu ɛni nkwa anaa nkwagyeɛ bi anim enti sɛsɛ yɛadwane afiri saa owuo tebea anim aba nkwa tebea mu na anadwo ne bisa wo sɛ sebia na ne ewom kane no na ni da so bi wo ho ma ya na yen hwe ni bi wo efisofo enwoma no nwoma apɔtɔ kɔma efisofo no tini no temu baako dika sɛm ne sɛ ye free owum aba nkom ɔse na mo a anka mo ye awufoɔ wɔn mfomsoɔ no bɔne mu na akane no mo nante sɛ de wiase abrabɔteɛ ne sɛ de ewiem tumi peni no teɛ honhom a nansɛn ɛyɛ adwuma wɔ wɔn a wɔyɛ asoɔden mu wɔn mu na anka akane no yɛn nyinaa nso na bɔ yɛn bra yɛn honam akɔ no mu na yɛyɛ de honam ne adwene pɛ a onyankopɔn abufuo ɛwɔ yɛn so te sɛ wɔn a aka no nso nanso onyankopɔn a ne mɔbro hunu dɔɔso no nam ne dɔ bebree a ɔde dɔ yɛn no so ama yɛn a Kristo yɛn a anka yɛyɛ awufoɔ wɔ mfomsoɔ mu ne Kristo anya nkwa adom a wɔde agye mo nkwa na wanye yɛn na wanyane yɛne no na ɔde yɛn ɛne no atena soro hɔnom Kristo Yesu mu wiase a ɛreba no mu obeyi n'adom ahonya a ɛboro soɔ no adi wɔ ayemuye a ɔyɛ yɛn Kristo Yesu mu na adom na wɔde nam gyidie so agye mo nkwa emfiri mo ara ɛyɛ onyankopɔn akyɛdeɛ emfiri nnwuma mu na obiara nhoahoa ne ho na yɛyɛ n'adwene a ɔyɛ ɔbɔ yɛn Kristo Yesu mu ma nnwuma pa a onyankopɔn asiesie ato hɔ sɛ yɛn nante mu amen Efisofo enwoma no timienu titemu baako kosi edu ena makan
na ade baako a ɛwɔ saa asɛm yi mu ana ahinta asɛm mu ɛwɔ mu ni sɛ yɛmfa ne sɛ onipa bi awo ne ba na ne ba na fi ne naase akɔ ne nam ambɔ ne boa bi asɛ de ɔpɛ na aduru mmerɛ bi na wo ɔwofoɔ na hu ne sɛ daabi sɛ bia na ne ba ne wɔ mu no ɛnyɛ enti afei kya sɛ ne yɛ biribi ma akora na adwene ba ne ho so na ɔsan bɛfi enti sɛ kane no ateɛtea na na woteɛtea abɔfra no a ɛkya sɛ ɔyi firi hɔ sɛ ɛhweɛ na na wode hunahuna no a ɛkya sɛ ɔyi firi hɔ adeɛ bi a na wode ma wo ne abɔfra no ntam tete no ɛkya sɛ ɔyi firi hɔ na afei ɔtwe abɔfra no bɛn wo ho yɛn Nyankopɔn ɛyɛ tumfoɔ nyansafoɔ enti Bible sɛ duru berɛ bi a mmienu ɛbɔ ne adɔɔso no ma Kristo Yesu bɛwu maa yɛn na ɔsomafoɔ Paul twerɛ saa Yesu wuo no ho ɛmfatoɔ bi ɛwɔ Kristofoɔ nwoma nim na ɛno na mmienu ɛba bɛhwɛ no ɔsɛ yɛfiri owuo mu aba nkwa mu na mo a anka moyɛ awufoɔ wɔ mfomsoɔ ne bɔne mu yɛne ananka yɛ awufoɔ yɛne nyanka yɛatotɔre mu yɛnhunu deɛ na yɛyɛ yɛne afirafira yɛyɛ nifrafoɔ ɛwɔ yɛ bɔne a na yɛyɛ nim kane no deɛ na yɛyɛ na biribi ankasa nkyerɛ yɛ kane no abrabɔ bi a ne wɔ mu na biribi a ɛmmɔ yɛn sɛ deɛ yɛyɛ no ɛmfa so bi ani so enti kane no ɛsɛ ne yɛyɛ awufoɔ wɔ yɛn mfomsoɔ ne yɛ bɔne a na yɛyɛ nim hwɛ baabi a mmerɛ bi ɔnan ɛkɔ kekae yɛnhwɛ baabi a mmerɛ bi yɛ tebea bi a ne yɛwɔ mu yɛnhwɛ tebea fi nneɛma bɔne bi a ne yɛde yɛn ho asɛ mmienu adwamanmɔ asorɔ korɔno akohwie nsaborɔ abosonsom awudie anitan akayɔ nneɛma fi bebree ɛna na mmienu ɛwɔ mu ɔsomafoɔ Paul aso kan ɔsɛ akane no yɛnante ewiase abrabɔ yɛnante sɛdeɛ ewiase abrabɔ teɛ ne sɛdeɛ ewiem tumi panin no teɛ honhom anansan ɛyɛ adwuma wɔ wɔn a wɔyɛ asoɔden no mu kane no mmienu bɔ yɛ bra sɛ bɔnsam ɛma kane no mmienu yɛ nneɛma bi a ɛhyɛ Onyankopɔn bufuo mmienu yɛ nneɛma bi a ɛde Nyame asotwe ba nipa so because kane no ne yɛ akorɔmfoɔ because kane no ne yɛ awudifoɔ kane no ne yɛ nneɛma bɔne bebree nti ɔsomafoɔ Paul ɛɛtwe afi so asafo no adwene asi kane abrabɔ a ne nkɔɔmo wɔ mu no saa na mmienu ne ɛteɛ saa na bra mmienu yɛnte Kristo ho asɛm no ne ɛteɛ ebi mu nya no fo ana ɔmo nya no yie sɛ yɛwɔ wɔn wɔ Kristo mu nanso yɛne a yɛanwo yɛ Kristo mu no deɛ kane no yɛbɔ yɛbra sɛdeɛ yɛpɛ biara gyingyini kane no si bia na wɔ mu ɛnneɛma bia na ɛnkɔ yie kane na mmienu yɛ asrɛsrɛfoɔ enti ɔsomafoɔ Paul kye asafo na gyini asi kane abrabɔ a no ɔmo wɔ mu no adɛn nti na yɛfrɛ no kane abrabɔ because saa bere yi a yɛkasa sɛ obi ahu Kristo a saa abrabɔ no atwa mu di ama no enti ɔsomafoɔ Paul ɛhu sɛ asafo no atwa mu afiri saa bɔne sɛbi anim ɛhunu Yesu Kristo agye no bi enti ɔmo abrabɔ a ɔmo bɔ no mprempren no ɛnte sɛ saa bi enti Paul frɛ no sɛ kane abrabɔ yɛtwa mu firi owuo mu aba nkwa mu enti kane nneɛma no a ɛyɛ efiadeɛ no deɛ na ɛyɛ wuo a na yɛwɔ mu a na yɛni afirafira owufoɔ biara ni hɔ a wɔda hɔ no mu a wohunu deɛ ɛkɔ so ɛno nti na kane no abrabɔ no a ne yɛbɔ no ne yɛhu sɛ ɛyɛ bɔne anaa papa enti adeɛ baako ne sɛ yɛkum yɛ nipadua no yɛkum adeɛ bi a ɛbɛma yɛhunu papa ne bɔne yɛkum no yɛde bɔne ne kum saa adeɛ no Nyame honhom afiri yɛn nkyɛn
ana ne ne nam mu sɛ de yɛ bia ɔdɔfo tie nsɛm no yie na fa bibi fi nsɛm mu ɔsomafo Paul to aso kan ɔse wiase abrabɔ ɛteɛ ne sɛdeɛ ewiem tumi pani no teɛ honhoma nansɛn yɛ adwuma ɛwɔ asoɔden ma mu enti na na meka sɛ kane no yɛbɔ yɛbra sɛ bonsam ma kyɛnkenkan sɛ ɔmiɛnsa no wɔn mu na anka kane no yɛn nyinaa nso nam bɔɔ yɛn bra yɛn honam akɔnɔ mu sɛdeɛ honam akɔnɔ nnwuma bi akane no na wɔyɛ honam akɔnɔ nnwuma bi akane no na menu mmienu wɔ mu enti kane no nneɛma a ɛyɛ fi honam akɔnɔ kyɛ sɛ yɛntumi nhyɛ yɛ akɔnɔ so because Satan na control your life no Satan na ɔde yɛ nam Satan na ɔde yɛ adwuma ntumi nhyɛ yɛ ho so enwane mfiri bɔne te bi anim because ni ɛyɛ ne Satan pɛ yɛ Satan ma tabreni na ni wɔwɔ tabreni na ni ani afra tabreni na ni anim nkwaje enti yɛdi honam akɔnɔ akyi yɛbɔ yɛbra sɛ honam akɔnɔ no teɛ pɛpɛɛpɛ ɔse na yɛyɛ deɛ honam ne adwene pɛ honam ne adwene na pɛdeɛ ne yɛyɛ eti sɛ yɛwɔ na yɛkɔn dɔ bɔne sɛ etwa sɛ yɛkɔ wiade a ɛno na kane ne edi akyiri etwa sɛ yɛne obi ɛkɔda ɛno na kane ne edi akyiri etwa sɛ nneɛma funu nneɛma a ɛni nyinasoɔ no ɛno na ne edi akyiri kane nnwuma no ɛno mu no sɛ obi ka wa ɔmfa nkyɛ no ɔne ne bɛko kane nnwuma a atwa mu no yɛbɔ korɔ no yɛyɛ nneɛma fi bebree na ɛni nyinasoɔ eti ɔsomafo Paul ma asafo no hu tebea na asafo no wɔ mu backward image, the image of the past. Apostle Paul revealed that image to the church. Na asafo na meka asafo no ni nyobio na asafo no ye ankrankran a omo wo saa ekuo ni mu a omo agye omo ho afiri boni mu e de omo ho ama Kristo wo no kwemu no enti na soma Paul twe wo ma gyina si baabi a omo firi a na omo ba ɛna me pɛsɛ me no mienu nso ye kai baabi a ne ye free ban enye me furu na ye koye ye no enye ma na eni nyina so a ne ye de ye ho akote mu no odofo ya sayen adaje bebre ya sayen mre bebre enye ma ye de ye ho ekowura mu kane no na eni nyina so asoma fo koso ekatai osina ye de ho nam ne adwene pe na sɛdeɛ yɛn awusuo tie no yɛyɛ nipa onyankopɔn abufuo ɛwɔ yɛn so enti saa nneɛma no yɛyɛ no ɛtwe nyame abufuo de ba yɛn so sɛdeɛ Sodom ne Gomora yɛ bɔne na nyame gye duru efiri so duru bɛhye wɔn no saa na mmienu kane nneɛma no a ne yɛ no ɛtwe nyame abufuo de ba nneɛma na mmienu wɔ mu kane no ɛmanya me dome nipa na sie die esi te sɛ wɔn a aka no nso nanso onyankopɔn a ne mmɔborɔhunu dɔɔso no now asɛm foforɔ bi aba bɛsi ɛneyɛ na yɛda na di kane no kwan Sodom and Gomorrah deɛ no deɛ Bible sɛ mmɔborɔhunu bi ama wɔm na nyame twe wɔn aso de ogya duru bɛhye wɔm nanso yɛ bɔne ne kɔduru mpɛmpɛn so etwa sɛ nyame bɛsɛe no Bible sɛ nanso onyankopɔn ne mmɔborɔhunu dɔɔso mmɔborɔhunu ne nam ho nso na ɛbɛdɔɔso sɛ nyame no ɔsɛe Sodom and Gomorrah ɔno a na ɔsan ɛwɔ hɔ de bɛsi nɛ enti ɛyɛ den na mmɔborɔhunu bi ɛba de ma yɛn na mmɔborɔhunu amba mfa ma Sodom ɛna Gomorrah
Mini aba ma me papa baby bia wote menka ehin na na yetu anamo no dia kodura nyame eguso hweyen nyame entimi enkasa won say you obetimi aseye nanso esai mobrohunu binti enna bema Jesus so abenti Sodom and Gomorrah nyame said dem ni nyame ngi sen komo bedi ho agoro the Sodom and Gomorrah ensem wa wotibia ana say emobrohunu kese a atiesi se omunya bia ebia nkebi mu sasa won adwen odofo tie nkyerɛkyerɛ awurade nam na koaso a wode ma wo emfiri mi mu na mu nyame honhom a eti mi mu no ana ekasa kyerɛ eti bible say nanso nyankopɔn a ne mmɔborɔhunu do so no ɔnam ne do bebree a ɔde dɔ yɛn no so ama yɛn a anka yɛyɛ awufoɔ wɔ mfomsoɔ mu no ni Kristo enyankwa tie nie nanka yewuwu wɔ yɛbɔnim Kristo asɛmia na yɛde bɔno no ɛyɛ yɛbɔne enti yɛne Kristo wu nanso ne sɔre na wɔ sɔre yɛ no esan sɛ obewu ma yɛnti yɛne Yesu Kristo asan asɔre biem adinti na yewu yi ne yɛsan sɔre Yesu sɔre yɛ no ɔyɛ satra ɛyɛ foforo enti yɛnso yɛ sɔre no etwa sɛ yɛ satra ne yɛ foforo enti kane nyuma no etwa sɛ yɛ tumi na atugu na efi yɛ fan satra ho atade no honhom fam ɛkyɛ ne yɛ de nante wɔ honam fam enti Bible sɛ nyame mmɔborɔhunu no ama yɛ ne Kristo ateɛ nyankwa biem tebia dada no yɛsie no ma ne kɔ na tebia foforo no ɛna yɛpagya ɔdɔfo ɛnɛ minumienu ɛni saa tebia ni mu biem minumienu ɛni saa brabo ni mu biem ɛnu ntetwa sɛ yɛde agye foforo yɛ satra yɛ ho na nyame ni mo nyamba etwa sɛ ɛdɛ di ni nti ana yɛkɔ saa bɔ ni nim na ɛnɛ ni mo nyamo no tumi na dadi ɛma wagye yɛn wɔku yɛn ɛwɔ yɛ bɔnim ɛnya ne yɛn de amatene ne nyame ani mo brohunu dɔɔso no ɔnam na dom bebree ne do bebree so ama yɛ ne Kristo ɛnya nkwa ezia no ɔse na wanya ne yɛne no na ɔde yɛne no atena soro hɔnom Kristo Yesu ni wɔde yɛne Yesu Kristo atena soro hɔnom ɛwɔ Yesu ni eti ɛnna minumienu ani da so sɛ ɛnkwa ne firi yɛn sa esan kyene ne abrabɔ a yɛbɔ nti no yɛbɛnya nkwagyeɛ minumienu ɛwɔ ani da so sɛ ɛbra yɛbrɛ wɔ asase si sɛ yɛnyɛ biribi a wɔ hanom a yɛwɔ ɛdan ahodoɔ a ɛyɛ sika kɔkɔɔ dan a wɔamfa nsa ne fi anadwo yɛ nnwuma te sɛ mini a wotie me anadwo yɛ abrabɔ ne te sɛ anadwo yɛhyia Yesu yɛda so kura kane nnwuma ni mu anaa ɔsomafoɔ Paul kasa kyerɛ ɔsomafoɔ Paul tuyɛfo ɔse wɔasie yɛ ne Kristo na afei wɔanya ne yɛ ne Kristo ama yɛnya nkwa abrabɔ bɛn na yɛbɔ mini a ɔdɔfo a wotie me o Kristo ni a wotie me asɔre ni a wotie me ɛna abrabɔ bɛn etwa sɛ yɛ satra ɛwɔ adeɛ nyinaa mu efiri bɔne ni mu ɛba tenene ni mu esan sɛ bɛrima ni freni a Yesu sa ne yare no Bible sɛ ɔsatra n'ani ne firi anifraeɛ mu ba ade hunu mu na Bible sɛ enipa a wɔhu sɛ wɔte wɔsrɛsrɛ adeɛ no dwene sɛ ɛnyɛ wɔn a na afei ɔno abie n'ano ka sɛ ɛyɛ wɔn a yɛn hwɛ bɛrima na Bible sɛ ada no na ahonhom ti ne mu no Yesu Kristo sia bɛrima no na brabɔ sesa Yesu Kristo ni bɔ mpo ni mpo no na brabɔ sesa anɔpɛ yi anamɔ bɛn na minumienu anɔpɛ yi abrabɔ bɛn na minumienu di yɛn ho ewuam yɛhyia Yesu Kristo di a yɛnsan yɛkyi Yesu Kristo frɛ
Sanse kaneno ne ye ni frafo na so sei die yesia Kristo wo kuye ni Kristo abom edi amabone na wanyane ye di amatenene sister mami papa mini abema mini aba ofa abrabo bay anamo bay na yetu ebia the year 2020 na ye wotebia bia eye efini animguasem na so the year 2021 mama yensi ya agilipi ne nhihye obarima Kristo akirikwan kaneno enyuma no etwam enu na se ye satre free bonne te bia nimu a enipa bagine ho awante ase eti mama yense abrabona ye di Kristo etini yie se efini demne nkekan wo mu a etwa se ye yi se efini demne nkekan na ye sense akra ho atade yesia Kristo yehu Yesu ye didina to yanso se Kristofo na nke ye nifrafo nanso afi edin da ye so na sesa Kristofo abrabo ben ne yebo moma yense ya na motie ni etosoma popo se wanyane ye ni Kristo ema ye nyankwa ye ni Kristo enyankwa enti ne ye enenu abrabo yebo enenu etwa se ensonsunu ye beda kane de ene enadie nimu se ohunye fia otisensi okosi adware se upie firi adware ho bra wadware awie apepa ho awie na wo ba no obi obehu bia no ohuni se wadware adentia enye nsuo na wo hu no nemu efia na wo nipadua ne ho a odiko wura adware ho no wansan amfa sa fi na mpie bi ta pepepe na asem no tie enti kane no nanka ofri afuomu na eba ho ayi fi emfifrato senti kakra ba ho enti ubedru fie no wantena se ama akwadwira antekyereo na emum ofi ukodware obaye no watesa se bia adenti na yesia Kristo etasa yede sa ena ho ade no etoto Kristo sia yesia no ne ho seye kureja ye pie ne etebi asesade ya bura yesia Kristo no ye pie free Kristo mu a ye ba wiase etasa te bia no sesa etasa kasa no etasa etase ade the way o hyewa de mpo etesa etase the way o gene etesa etase ade bia kane no na wo ye no etesa se wa boye ni Kristo asenia mu abomu wo kunye ndi amaye mfomso no na wo nyane ye miye nyankwa e di amatene no anaji erade kasache anaji erade de na temo mawo enini ntu anamo ne hunu no asomafo porto aso ose na wanyane ye ni Kristo na ode ye ne no atena soro honum Kristo Yesu mu se wiase a ereba no mu obeyi na dom ahonya eboro so no adi ewo na yemye a oye ye Kristo Yesu mu wanyane ye ne no na ode ye ne no atena soro honum Kristo Yesu mu enti eye animonyam surunku bi na nyankopon enam Kristo so de akese because esoro no adibia ewo suru bia no eye animonyam yenhwe ne honam ni asasi so adibia ewo suru bia eye animonyam ye kwa asori a asofo etete platform so no uturu se animonyam efe ye kwa party ase a chairman for ene or they say special invite for me now to say animonyam efe ye Ghana Parliament House omo ye mpenifo nanso ura honom a ye wa animonyam fo mu animonyam fo bi wo honom a ye betumi aka president, speaker of parliament, vice president ohu enti sa eniema no na Bible say wanyane ye na efi odi ye ni Kristo atena soro enya asasi susu na emomu osoro
agya no asiesie bi ama yɛn wɔde yɛne Kristo atena hɔ enti honhom no we have inherited the glory already but aka deɛ effort a yɛbɛputu ne wɔ physically ɛde akɔpie saa tebea no Awurade Yesu amma yɛn tena bea kron enti twasa yɛhwɛ yie na yɛampa ɛmfiri saa tebea no ho yɛfiri wuo mu aba nkwa mu yɛamba nkwa mu kɔ wɔsan de animonyam asiesie yɛn osi asɔredan ni wie yɛn ɔde animonyam asiesie asɔredan no because wama yɛnya nkwa ntena asase so na mmom yɛnya nkwa akɔtena soro enti asase so no yɛbɛfa deɛ ɛyɛ ɔhaw amane nanso wasiesie ɔsoro ɛde ama me no mmienu anagyi ɛdeɛn na ɛka wo so anagyi ɛdeɛn na ɛma wontumi ɛnsom Awurade ɛnkɔ anim anagyi ɛdeɛn na ɛma me no mmienu ɛntumi ɛndi Awurade akyi kae baabi a na wofi kae tebea no a na wɔ mu na ɛyɛ too much stress na wode stress nipadua no nanso sei deɛ yɛtɛm afiri hɔ aba nkwam ɛnyɛ nkwam kɛkɛw animonyam nkwam kane ne du Sunday anaw ne nam baabi rɔfo bɛtɛ ne du Sunday ahede wa wobɛsiesie wo ɛde wo bi ɛbɛba wakoma mu a wode kɔ Awurade ani adɛ ne mbɔ mmɔden fa tene ne nka ho na ɛmfa yɛ nkopie ɛsoro ɔsoma pɔpɔ sɛ ɔse na wanya ne yɛne Kristo na ɔde yɛne no atena soro hɔ no mu Kristo Yesu mu na wiase a ɛreba no emu obeyi n'adom ahonya a ɛborosoɔ adi ɛwɔ ayemuye a ɔyɛ yɛn Kristo mu no enti ɔse wiase a ɛreba abeyi ne ho no wiase a ɛreba no obeyi n'adom ahonya a ɛboroso no enti n'adom ahonya a ɛboroso no ne deɛ ɛno ne animonyam a wɔde asiesie soro hɔ ɛde ama yɛn adom ahonya ɛboroso enti Nyankopɔn amfrɛ yɛn afaafa bi a na mmom ɔfrɛ yɛn ɔfrɛ abotaeɛ soronko taeɛ tiri enti ɔse minim adwenkoro a medwene fa ho sɛ mɛma wo dankwa ne awie a ɛyɛ papa ɔma nipadua ne mɛbrɛ wɔ hanom ma nipadua no ɛnkɔsa na mmom no nipadua ne brɛ n'akyi no animonyam bi wɔ hɔ twɛn enti adɔfo no momma ɔdɛw bi ɛmmra yɛn akoma mu wɔ Yesu a yɛdi n'akyi na yɛmfa yɛn ho nto ne so yie na yɛnhu no sɛ n'akyi di a yɛdi no ɛmfasoɔ kɛseɛ bi a ɛyɛ adom ahonya a ɛboro soɔ no ɛda hɔ twɛn yɛn ɛdeɛn na ɛyɛ bu abam ɛkɔm ɛdeɛn na ɛyɛ bu abam ohia enti adane Yesu Kristo bisa ɔse mu nuanom kɔ na Petro mu bɛsan ana Petro sɛ ɛhe na yɛnsan nkɔ yɛtwam afiri owuo mu aba nkwa mu awie ɛhe biem yɛtwam firi so mu aba nkwa mu awie owura ɛhe biem ne yɛnkɔ Peter mu ansan enti adenti na ɔma tebea kakraa bi ayi wɔ firi adom n'ase ade na ɔma tebea kakraa bi ayi wɔ firi ɛnwosra ne mu na mmom anagye meka nsɛm yi de hyɛ wo den sɛ sonimu ara sɛ wosonimu a ɛnyɛ kwada sɛ yɛsɔ Yesu mu a ɛnyɛ kwa ɛnidasoɔ sononko bi wɔ hɔ ma yɛn enti momma yɛmfa tebea na yɛkɔ mu sesie ɛntonkyɛn yɛnsakyera yɛ ho na Yesu nso ɛnhyɛ nimonyam wɔ yɛ nipadua mu akenkan ne ɛmɛ dɛ paa obeyi n'adom ahonya a ɛboro soɔ no adi wɔ ayemuye a ɔyɛ yɛn Kristo Yesu mu na menkan wɔ kyɛ no na adom na wɔde nam gyidie so agye yɛn nkwa
free yen ara eyo nyankopon asede enti kane no ene ye na ne ewom no na anidaso ni ho de ma yen se ye betesa ejutie Paul nsem no se adom no onam gidie so agye nkwa minumi no adom no onam gidie so de agye nkwa enye ye effort bia ye putu enye ye na fowe bia ye boy enye ye na de bia ye nemum eye adom no onam Kristo Yesu so e de agye ye etisa adom no en eye Kristo ana afei wose be kan sisu bia mpo se onam Kristo Yesu so e de agye ye Kristo ya adom afei wasa ka sisu bia enti tese eye akwanye bi ana beda hode ma yen se nyanso we were once sinners yen number bi want to chede ye hunu bia ye but ehumo bro bi aba edi ama minumi ebi se onje yen kwa eti aya memfa eniema bia wo hu ni sesei wa abraboni mu no ana se Kristo a wo hu no no hoahoa wo se de eye wa ho ode nemumu no fa ahobrase som edi tumu se eye humobro nko be bia kane no ne ene nam no na ni da so ni ho udi adanse nko say adaje wo class night club itini ko abosom so tonko ko enyan ne mponte se bia kane ni wo mu no Erade ayi bi in fact iti Paul ma ye nia ba ye ho so anaji Paul o ma ye nia ba ye ho so iti anaji huni ese na kakane no de ni ewo mu ne ye eyewuo ni etu na ye chema frisa te bia nim ma ya bankwam odofo se ya bankwam dia yenya nkwani mu niema no na ahunya ewo ho twen yen ka daache no yen saka bomodi bia ubetimi bia sumawradi bomodi bia ubetimi bia sumawradi na seye ya onyankopon ni monyam ebededi sede wo ka se eno no ode animonyam ane adom ahunya ebroso no obeda na di wo na yemu ya oye ye Kristo Yesu ni enti ya momodin na se ebinum so omo wati ni ye behwim omo de omo abankwanim bi ye momodin osi enfri enuma mu na obiara ahoho no ho edunti na ye nkwaje no onyame ama ye mpe price bia enimu wa manya mpe price bi anate ye ntia ka bi se de chika sankan ye ntia ka bi amo nyankopon se jenefa de yenkwa na emumu no osi onnam Kristo Yesu ehum eso edi ehumobro anate adom bi ade yenkwa onnam Yesu Kristo se edi adom bi ade yenkwa eti se sie yi no te bia na yiwum te sie no enye yen se yehu Kristo dia enye yen nemum ehumobro no eno de agye osi enfri yen kasa yenuma mu mo bi hoho ane ho osi na yeye na genie a oyei ede eni agenie ye ade bi a obi aseda atena se no wagene wa kenti bibi wona gwinim anwene yen hwa kentenyo fo obi onwono kenten ana obi onwono ahwenye de ye bag empaboa entare se obi a otimi efa cotton na onwenwene ebi de ye singlet ebi de ye eno so ebi de ye bag se eniema a yetena omo ye carpenters a omo ye furniture carpenters a omo bodan so carpenters omo ye hwedewe a omo ensa no nyuma se be we no mpo ye nipa ensa no nyuma o si ye yewo nyankopon adwene ye nyame adwene tese nyame aseda to ne bo ase na wa package yen
wa moldy yen full of quality items and what our packaging. It was yen Yankopon adwene a oyɛ ball yen Kristo Yesu mu ma nyuma pa o ɔtenase o prepare o gyene and o create yen in the image of Christ. Edima enyuma pa wasiesie ato ɔse yɛ nantim. Enyuma pa ni bi ne de. Enyuma pa no bi ni sɛ yɛde ahoteɛ ɛnante asase so na obi a wɔda so wɔ ne bɔne mu no ana ɔngye Yesu ndiye ehu yɛn na wɔbɛdi yɛn akyi ɛma yɛabɔ asɛmpa ne ho dawuru na afei nyame ahenni mu atere na afei asomdwie ayɛ kɛseɛ ɛwɔ asase so. Enyuma pa enye enyuma pa ni sika wo nye enyuma pa wɔka ho asɛm ne yɛ nyame sompa mu enema a ɛyɛ emfaso no nyame sompa mu enema ɛyɛ emfaso enti ɔse hyehyɛ wɔ so ahenni ne tenene no kane wɔde dia ka no akyire die ne yɛ sika ne adan ne kaase no wɔde bɛka ho ama sisi die nyɛ no na metwe wa gyina si so na metwe wa gyina si enyuma pa ɛyɛ asɛmpaka asɛmpa frɛdwuma afei tenene abrabɔ empaibɔ akɔntene enyuma pa wasiesie tumi ne ahoɔden bɛso da yɛ na wasie di mu obi wɔ da yɛ mu otimi di Yesu Kristo di twiwani na wagyan enyuma pa because of wunti bonse na abusua na wo mu family yokes na ebreki na enema SSA na afei no oje enema Satan akata so no ojini na afi Satan nsem minumiru etwase ye boye homodin bebre etwase ye boye homodin bebre na ye denya misunu adi many penny na hunu na omujitu ti ye Nyankopon anwini a wasiesie ewo Yesu Kristo mu amenyuma pa odi aso ose ye nanti odofo anadwiden na wochen Kristo ni anadwiden na wochen den no amana tu sinti bia enti untimi emfa wo ho si ho emma owura no anadwi ose ye twemu afiri wuo mu anase ye firi owuo mu abankwa mu anadwi Yehowa nhyira wo ɔman sɛm yi ɛmfa agye foforo bi mɛtɔw so na afei wahunu di kyasa woyɛ shalom peace.